नमस्कार दर्शक बंधु आम ओडिया फूड चैनल रे आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। आज मु मिल्क पाउडर रु छेना गजा बनेबी। यह ओडिशार एक फेमस स्वीट। यह खाइबा को बहुत भलो लागि थाए। ताहले चलंतु स्टार्ट करिबा। छेना गजा पाई मु 2 लिटर पानी को गरम होबा पाई गैस ऊपर रखि देछि। पानी गरम होला परे एथिरे 2 कप मिल्क पाउडर दे देबा। एहा को भलो भाबरे मिसेबे जेमिति एथिरे किछि भी लम्स न रहिबो। एठी क्षीर पतला अछि सेथिपाई मु आउ गोटे कप मिल्क पाउडर एथिरे दे देली। क्षीर फुटिबा परे 1 कप विनेगार को धीरे धीरे एथिरे दे देबा। देखंतु हमर छेना छिडिबा आरंभ हो गलानी। छेना भलो भाबरे पानी रो अलगा हे गला। वर्तमान गैस रो फ्लेम को सांगे सांगे ऑफ कर देबा। बेसी समय फुटाइबे नाही, छेना हार्ड हे जिवो। तापरे सांगे सांगे छेना को कॉटन कपड़ा रे छाणी देबा। छेना को ठंडा पानी रे धोई देबा। एथिरु विनेगार रो खटांश जिबा भाई। एहा को अल्प चिपुड़ी भलो भाबरे बांधी की 30 मिनिट रे झुले देबा। छेना पानी को फ्रिज रे रखी अटा चकटा बा जे कोनोसी तरकारी रे व्यवहार करि परिबा। तीस मिनिट पर छेना को मु गोटे प्लेट को काट देछि। यहा को 10 मिनिट भलो भाबरे चकटी देबा जेमिति कि छेना पूरा सॉफ्ट हे जिवो। ओडिसा रे फ्रेश क्षीर रु छेना गजा तयारी करा जाय, किंतु मु जेउठी रहउछि एठी फ्रेश क्षीर मिलेनी। सेथिपाई मु सब मिठा क्षीर पाउडर रु तयारी करे। आपनक पाखरे जदि फ्रेश क्षीर अछि आपण क्षीर रु तयारी करंतु। वर्तमान एथिरे गोटे चामच मैदा देई पुणी चकटी देबा। देखंतु आमर छेना सॉफ्ट हो जाइछि। एथिरु आमे छोट छोट गोल बनेबा। आपण जे कोनोसी शेप भी दे पारबे। मु एठी टिके फ्लैट बनै देछि। देखंतु आमर सब छेना बॉल गुडी को रेडी हे गला। चलंतु सीरा प्रस्तुत करिबा। गोटे पैन रे 4 कप पानी गरम करिबा। एथिरे गोटे कप चीनी एवं गोटे चामच अलैच गुंड देई फुटिबा पई छाडी देबा। अन्य एक कड़ाई रे गोटे चामच चीनी देबा। फ्लेम को एठी लो रखिबा।
ଚିନିର କଲର୍ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏହି ପାଣିକୁ ଆମେ ଚିନି ଶିରାରେ ଦେଇଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛେନା ଗଜାରେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିନି ଶିରା ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଛେନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଶିରାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଛେନା ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କଭର୍ କରି 10 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛେନା ଗଜା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କଭର୍ ବାହାର କରି ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେଉଥିବେ। ଏହାକୁ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ, ନଚେତ୍ ଛେନା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛେନା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ଛେନା ଗଜା କେମିତି ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛେନା ଗଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛେନା ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।